Изучение французского языка по познавательным текстам. Анатомия человека. Мышцы. Le corps humain comprend plusieurs types de muscles. В человеческом организме существует несколько типов мышц. Le corps humain comprend plusieurs types de muscles. Les muscles squelettiques permettent divers mouvements corporels. Скелетные мышцы производят различные движения тела. Les muscles squelettiques permettent divers mouvements corporels. Le muscle cardiaque assure la contraction du cœur. Сердечная мышца осуществляет сокращение сердца. Le muscle cardiaque assure la contraction du cœur. Les muscles lisses permettent le mouvement des parois des organes internes, comme les vaisseaux sanguins et les intestins. Гладкие мышцы осуществляют движение стенок внутренних органов, например, кровеносных сосудов и кишечника. Les muscles lisses permettent le mouvement des parois des organes internes, comme les vaisseaux sanguins et les intestins. Les muscles squelettiques sont composés de fibres musculaires regroupées en faisceaux. Скелетные мышцы состоят из мышечных волокон, которые собраны в пучки. Les muscles squelettiques sont composés de fibres musculaires regroupées en faisceaux. Des filaments protéiques parcourent l'intérieur des fibres musculaires, permettant ainsi aux muscles de se raccourcir, se contracter. Внутри мышечных волокон проходят белковые нити, благодаря которым мышцы способны укорачиваться, сокращаться. Des filaments protéiques parcourent l'intérieur des fibres musculaires, permettant ainsi aux muscles de se raccourcir, se contracter. À l'extérieur, les muscles sont recouverts d'une gaine. Снаружи мышцы покрыты оболочкой. À l'extérieur, les muscles sont recouverts d'une gaine. Les muscles squelettiques sont fixés aux os par des tendons. Скелетные мышцы прикрепляются к костям при помощи сухожилий. Les muscles squelettiques sont fixés aux os par des tendons. Deux groupes musculaires interviennent dans tout mouvement humain, les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs. В выполнении человеком любого движения принимают участие две группы мышц – мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели. Deux groupes musculaires interviennent dans tout mouvement humain, les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs. La flexion articulaire se produit lorsque les muscles fléchisseurs se contractent et que les muscles extenseurs se relâchent. Сгибание в суставе осуществляется при сокращении мышц сгибателей и одновременном расслаблении мышц разгибателей. La flexion articulaire se produit lorsque les muscles fléchisseurs se contractent et que les muscles extenseurs se relâchent. La moelle épinière coordonne l'activité des muscles fléchisseurs et extenseurs. Согласование деятельности мышц сгибателей и мышц разгибателей осуществляет спинной мозг. La moelle épinière coordonne l'activité des muscles fléchisseurs et extenseurs. Par exemple, la contraction des muscles fléchisseurs du bras est provoquée par l'excitation des motoneurones de la moelle épinière qui innerve ces muscles. Например, сокращение мышц сгибателей руки вызвано возбуждением двигательных нейронов спинного мозга, которые связаны с этими мышцами. Par exemple, la contraction des muscles fléchisseurs du bras est provoquée par l'excitation des motoneurones de la moelle épinière qui innerve ces muscles. Simultanément, les muscles extenseurs correspondants se relâchent. Одновременно расслабляются соответствующие мышцы-разгибатели. Simultanément, les muscles extenseurs correspondants se relâchent. Ce phénomène est dû à l'inhibition des motoneurones connectés aux muscles extenseurs. Это происходит благодаря торможению двигательных нейронов, связанных с мышцами-разгибателями. Ce phénomène est dû à l'inhibition des motoneurones connectés aux muscles extenseurs. Les muscles fléchisseurs et extenseurs peuvent se relâcher ou se contracter simultanément. Мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели могут одновременно находиться в расслабленном или сокращенном состоянии. Les muscles fléchisseurs et extenseurs peuvent se relâcher ou se contracter simultanément. Par exemple, les muscles fléchisseurs et extenseurs d'un bras pendant librement le long du corps sont relâchés. Например, и мышцы-сгибатели, и мышцы-разгибатели, свободно висящие вдоль тела руки, находятся в расслабленном состоянии. Par exemple,
Les muscles fléchisseurs et extenseurs d'un bras pendant librement le long du corps sont relâchés. Et lorsqu'on tient un haltère dans un bras tendu horizontalement, une contraction simultanée des muscles fléchisseurs et extenseurs se produit. А при удержании гантели в горизонтально вытянутой руке происходит одновременное сокращение мышц сгибателей и мышц разгибателей.